Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laluluhur Arestawijaya, and now I want to explain you about a material that relate to English syntax, that is word classes. Word classes. What is word classes? Word classes are groups of words that exist in a language. The definitions of word classes is differentiated based on several categories such as word form, function, and meaning in the grammar system that applies in the language. Knowledge of word classes is important because it is absolutely necessary to compile a good and standard sentence according to applicable rules. Jadi, word classes atau kelas kata ini merupakan kata yang ada dalam sebuah bahasa. Pembagian kelas kata tersebut dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti bentuk kata, fungsi, serta makna dalam sistem grammar yang berlaku dalam bahasa tersebut. Pengetahuan mengenai kelas kata merupakan hal penting karena mutlak dibutuhkan untuk menyusun kalimat yang baik dan baku sesuai kaidah yang berlaku. Tata bahasa lama atau old grammar use the term part of speech, which is insufficient. New grammar use the term word classes, which is comprehensive. First, open class, and second is closed class. Jadi pada tata bahasa lama menggunakan istilah part of speech yang tidak cukup. Namun di tata bahasa baru atau grammar baru menggunakan istilah kelas word yang komprehensif. Contohnya adalah open class dan closed class. Now, it's open class. In English grammar, open class refers to the category of content words that is parts of speech or word classes that readily accept new members as contrasted with closed class which do not. The open classes in English are nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs. Research supports the view that open class words and closed class words play different roles in sentence processing. Open class of words carries following parameters. These words are infinite, they are content words, they are mutually inclusive. Parameters of open class. Number 1. The words belonging to open class are infinite, since new words can be borrowed or created and added to the stock of old words. English is termed sponge language, as it has been deriving words from different languages, both European and non-European. Jadi parameter kelas terbuka yang pertama adalah kata-kata yang termasuk dalam kelas terbuka tidak terbatas, karena kata-kata baru dapat dipinjam atau dibuat dan ditambahkan ke dalam persediaan kata-kata lama. Bahasa Inggris disebut bahasa sponge karena telah memperoleh kata-kata dari berbagai bahasa, baik Eropa maupun non-Eropa. Parameters of open class 2. The words of the open class are content words. By content words we mean that they are independent and carry bulk of the meaning when used in different grammatical units. For example, a boy, the large house, has written at one place. Kata-kata kelas terbuka adalah kata-kata konten. Yang kami maksud dengan kata-kata konten adalah bahwa kata-kata itu independen dan membawa sebagian besar artinya ketika digunakan dalam unit tata bahasa yang berbeda. Misalnya seorang anak laki-laki, rumah besar, telah menulis, dan di satu tempat. Parameters of open class 3. The words of the open class are mutually exclusive. It means one word of a group of this class can be replaced with another similar word without damaging the meaning. For example, man can be replaced with person, chap, fellow, gentleman, guy, etc. Kata-kata kelas terbuka itu sama-sama eksklusif. Artinya satu kata dari kelompok kelas ini dapat diganti dengan kata yang lain serupa tanpa merusak artinya. Contohnya, man dapat diganti dengan kata person, chap, fellow, gentleman, guy, dan lain-lain. Following are the members of the open class of words. The first, nouns.
second adjectives, third verbs, and the last adverbs. Berikut ini adalah anggota dari kelas kata terbuka atau open class words. Yang pertama itu kata benda, kedua kata sifat, ketiga kata kerja, dan keempat adalah kata keterangan. Now the first is nouns. Nouns are the words that indicate persons, things, beings, concepts, etc. Nouns are broadly classified into concrete and abstract. Concrete nouns may be proper, common, material, or collective, as in, for example, Sam, city, gold, army. Kata benda adalah kata yang menunjukkan orang, benda, makhluk, konsep, dan lain-lain. Kata benda secara luas diklasifikasikan ke dalam bentuk yang utuh atau abstrak. Kata benda konkret dapat berupa proper, common, material, atau kolektif. Seperti dalam contoh tentara, emas, kota, dan Sam. Now is abstract nouns. Abstract nouns are the words that stand for different entities which give rise to their types as follows. First, ideas, second, conditions, third, actions, and fourth, branch of knowledge. Jadi, kata benda abstrak itu adalah kata-kata yang mewakili entitas berbeda yang memunculkan tipenya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ide-ide atau ideas, yang kedua kondisi atau conditions, yang ketiga action, tindakan, dan yang keempat branch of knowledge atau cabang pengetahuan. After discuss about nouns, now we move to adjectives. Adjectives are the words which qualify the meanings of nouns by indicating their quality, quantity, number, etc. Following are the types of adjectives. First, adjective of quality, second, adjective of quantity, third, adjectives of number, fourth, demonstrative adjectives, fifth, possessive adjectives, and the last, interrogative adjectives. Jadi adjektif atau kata sifat ini adalah kata-kata yang memenuhi arti dari kata benda yang menunjukkan kualitas, kuantitas, jumlah, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis dari adjektif. Yang pertama itu kata sifat kualitas atau adjective quality. Yang kedua adjective quantity. Yang ketiga adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, dan yang terakhir adalah interrogative adjective. The next is verbs. Verbs are the words that indicate what a subject does, has, or what is done to it. Verbs are classified into main and helping verbs. Main verbs may be liking, intransitive, or transitive verbs. Helping verbs may be primary helping verbs, modals, or semi-modals. Kata kerja adalah kata-kata yang menunjukkan apakah suatu subjek itu apakah memiliki atau apa yang dilakukan padanya. Kata kerja diklasifikasikan menjadi kata kerja utama dan kata kerja membantu. Kata kerja utama mungkin kata kerja menyukai, intransitif atau transitif. Sedangkan helping verbs bisa berupa kata kerja pembantu primer, modals atau semi-modals. Now, the last members of open class. Adverbs are the words that modify the meanings of verbs, adjectives, or other adverbs. Following are the types of adverbs. Number 1, adverbs of manner. 2, adverbs of place. 3, adverbs of time. 4, adverbs of reason. 5, adverbs of quantity. And 6, interrogative adverbs. Jadi, kata keterangan adalah kata-kata yang mengubah arti kata kerja, kata sifat, atau keterangan lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari kata keterangan. Yang pertama adverbs of manner, yang kedua adverbs of place, ketiga adverbs of time, yang keempat adverbs of reason, kelima adverbs of quantity, yang keenam interrogative adverbs. And now, after we discuss about open class, we move to closed class. What is closed class? In English grammar, closed class refers to the category of function words that is part of speech or word classes that don't readily accept new members. The closed class in English include pronouns, determiners, conjunctions, and preposition.
In contrast, open class words include nouns, lexical verbs, adjectives, and adverb verbs. So, closed class of words exhibits the following parameters. First, these words are finite in number. Second, they are content words. Third, they are mutually exclusive. Parameters of closed class. 1. The words in this class are finite. It means that a list of all the words under this class can be made, as new words are not allowed. For example, in English, there are only 3 types of articles: A or N, D, and zero article. Kata-kata di kelas ini adalah terbatas, artinya daftar semua kata di bawah kelas ini dapat dibuat karena kata-kata baru itu tidak diperbolehkan. Misalnya dalam bahasa Inggris hanya ada 3 jenis artikel: A atau N, the, and zero article. Parameters of closed class. 2. The words in this class are form words. It is because of the fact that these words play a secondary role in different grammatical units and they are dependent. For example, a boy, the large house, has written and at one place. So, kata-kata di kelas ini adalah kata-kata bentuk. Itu karena ada fakta bahwa kata-kata ini memainkan peran sekunder dalam unit tata bahasa yang berbeda dan bergantung. Seperti contoh adalah seorang anak laki-laki, rumah besar, telah menulis dan di satu tempat. Jadi untuk kata closed class ini butuh kata-kata pelengkap seperti a boy. Tidak bisa hanya kata a saja, tapi harus ada pelengkapnya seperti boy itu. Parameters of closed class. 3. The words of the closed class are mutually exclusive. This means that these words can be replaced with one another. Selection of a particular word automatically cancels the use of the other, as the use of a, the, and zero article in the following. For example, a student, the sun, and gold. Jadi, kata-kata dari kelas tertutup ini saling eksklusif. Artinya, kata-kata ini tidak dapat diganti satu sama lain. Pemilihan kata tertentu secara otomatis membatalkan penggunaan kata lainnya, seperti penggunaan a, artikel, dan zero sebagai berikut. Misalnya, seorang siswa, atau matahari, dan emas. Now, take a look to the member of closed class. The members in the closed class are as follows. Number 1, determinants. 2, pronouns. 3, prepositions. 4, conjunctions. 5, interjections. 6, operator verbs. 7, particles. And 8, enumerators. Now, first, determiners. The words of or groups of words that decide the range of reference of nouns. Jadi, determiner ini adalah kata-kata atau kelompok kata yang menentukan kisaran referensi kata benda. Number 2, pronouns. The words which come instead of nouns. Pronouns, kata-kata yang muncul sebagai pengganti kata benda. And number 3, prepositions. Prepositions are words or groups of words which come before noun, noun phrase or pronoun, and relate it to other sentence elements. Preposisi adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan sebelum kata benda, frase kata benda, atau kata ganti dan menghubungkannya dengan elemen kalimat lainnya. Next is number 4, conjunctions. The words or group of words which connect different grammatical units like words, phrases, clauses, and sentence, and bring about coordination of or subordination. Konjungsi, kata atau kelompok kata yang menghubungkan unit tata bahasa yang berbeda seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan mewujudkan koordinasi atau subordinasi. Number 5, interjections. Interjections are the words which express strong and sudden emotions and feelings. They are identified by exclamatory mark. Jadi, interjections adalah kata-kata yang mengekspresikan emosi dan perasaan yang kuat dan tiba-tiba. Mereka diidentifikasi dengan tanda seru. Interjection ini lebih ke arah bagaimana seseorang mengekspresikan kata-katanya.
Now, number 6. Operator verbs. These are the words which introduce the verbs, phrases, and play a key role in deciding tense and aspect. Operator verbs ini adalah kata-kata yang memperkenalkan frase kata kerja dan memainkan peran kunci dalam menentukan bentuk dan aspek. 7. Particles. Particles are the words which come after the verbs and add different idiomatic meanings to the combinations. Partikel ini adalah kata-kata yang muncul setelah kata kerja dan menambahkan arti idiomatik yang berbeda ke dalam kombinasi. And the last one is enumerators. Enumerators are words or group of words which qualify nouns. Jadi enumerator ini adalah kata atau kelompok kata yang memenuhi syarat kata benda. Okay, that's all explanation about word class, open class, and closed class from me. I hope it's useful to you, and I'm so sorry if I have some mistakes. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.